vita ya kiroho uweze kuichukulia kama vita ya kimwili. Hata kama usemi amina. Haleluya. Kwa kupitia somo Yesu tunatamani sana yule adui yako anayekusumbua umwachie yeye apambane naye, umwachie apigane naye, umwachie amnyoshe. Wewe una uwezo, wewe una nguvu. Hata ukiongea naye kwa mdomo wako, hata ukipigana naye kelele, haitakusaidia. Ni wakati wa kumwachia Jesus. Ni wakati wa kumwambia Jesus, pigana naye, pigana naye, pigana naye, pigana na watoto wangu, pigana naye, pigana na biashara yangu, pigana naye, pigana na mume wako, pigana naye, pigana na mtoto wako. Hiyo ni wakati wa kumwambia Yes, hao maadui zangu wanaipambana na mimi, Yesu pambana naye. Hao maadui zangu wanaipambana na ndoa yangu, Yesu pambana naye. Hao maadui wanaipambana na biashara yangu, Yesu pambana naye. Hao maadui wanapambana na baba yangu, Yesu pambana naye. Ni wakati wa kumwachia Yesu Kristo Yehova. Unayapigana na mtesi wako, hata kama kuna adui amekutana mkono leo, Yesu akomba leo, lazima nakupigania. Hata kama kuna adui alikalia ndoa yako, Yesu akomba leo, lazima kupiganie. Pigia makofi na Yesu akomba. Pigania kwa Yesu wetu. Sisi tunachukua hatua kujipigania wenyewe. Hiyo ndio tatizo limejaa makanisa. Unaenda kuona magonjwa yamekukalia muda mrefu, baadhi wameng'ang'ania watoto wako muda mrefu. Je, ulimwachia nafasi Jesus wewe? Au kuna nafasi yako ulikaa wewe? Au kuna nafasi yako ulikaa wewe? Kwa sababu kama unalifanya jambo, haipasi wewe ulifanye. Mwenye kulifanya ile jambo ni Jesus zote. Na wewe unaingia kati ulifanya wewe, utaweza ndugu yangu? Na matokeo yake tunaanza kugombana na watu mitaani, tunaanza kunyeshana mioyo na watu mitaani, tunaanza kugombana makanisani kimwili, tunaanza kunyeshana mikono makanisani. Shida nini? Mwachie Yesu ashughulike. Ukishajua adui yako ni fulani, piga magoti mwambie Bwana, mimi sina uwezo, shughulika naye. Hata kama usemi amina, hata kama usemi amina, hata kama una adui anakusumbua, wewe usihangaike, mwambie Jesus.